not only what NumPy meant for array, but containing so many high level mathematical functions. That mathematical functions we will use to perform various operations over array. So I can write one point like pandas, numpy is another okay software library specifically used to create one dimensional and multi-dimensional multi-dimensional array. Okay, it contain it contain so many mathematical functions mathematical functions okay to perform various operations over array. So from the Wikipedia that we got these 2 points. So if the interviewer will ask why NumPy, from numerical, the word num have come from Python, pi have come. Numerical Python, so shortly they have developed a word NumPy. So if the interviewer will ask why NumPy, the answer is meant for array. NumPy meant for array. Okay, one dimensional array taking one subscript one dimensional array, taking two subscript two dimensional array or multi-dimensional array, taking three subscript three dimensional array. This is the subscript. So we will see. Okay, so I hope everybody got clarity. What is NumPy? Give a response. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I will go to Jupyter Notebook environment. So already lots of times repeatedly I am writing this point. So there is no need ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ମାନେ ଉଠିବା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଲେଟରେ ଉଠେ 10ଟାରେ ଆଖିଟା ଖାଲି ନିଦ ନିଦ ଲାଗୁଛି okay. So same concept. So in which way pandas we have imported, in same way we will import NumPy. Since NumPy is a library, first of all we have to bring into our environment. How we will bring into our environment? That is import NumPy as np. Np is the alias of NumPy. In pandas, pd was the alias of pandas, but strictly speaking np is completely user defined. So instead of np we can write anything, xyz we can write anything. So np is the alias of numpy. That means whatever the numpy library containing so many built-in functions, that built-in function we will invoke, we will call by np. Okay, so now I will hit run. Now numpy library imported. Now same point. So now I want to know okay to what is the latest version or what is the current version of a numpy. So np dot double underscore version double underscore. Now I will hit run. So I will get 1.19.2. Okay, now we will go to the next point. The question is how to create an array. First of all, we will create one dimensional array, then we will go to multi-dimensional array or two-dimensional array. So particularly in our context, two-dimensional array called as matrix. So you see, so an array how I am creating. So there is a built-in function. There is a built-in function named as array. There is a built-in function named as array.
So this built-in function coming from NumPy library. So when this function is invoking by NP, because any function coming from NumPy library, that function will invoke by NumPy alias NP. So that's why I have written np.array. Let my array name is arr1 equals to np.array, just to see within brackets, so a list of values that I am taking. So are you thinking how the concept of a list and a dictionary is important? So completely the list and dictionary concept we are widely using in artificial intelligence. Okay, so within array function, so within bracket, within parenthesis, a list of values that we are taking 10, 20, 30, 40, 50. Suppose now what is the value of ARR1? Print ARR1. I will hit run. So I got one dimensional array. You remember this is the output. The array taking one subscript, that is called as one dimensional array. Then again, for better clarity, so it is one dimensional array or not. So in particularly NumPy array context, basically in Python that array everybody is saying NumPy array. So for knowing which dimensional or which dimension array, so there is a keyword ndim. There is a keyword ndim. So array name arr1 dot ndim. Now I will hit run. So I got one. That means arr1 is a one dimensional array. So now I want to know the size of an array. So what is the size of an array? The size of an array is what? The number of data items present in an array, that is the size of an array. How many number of data items present? There are five number of data items. So for this there is a keyword size. Size is a keyword. So your array name arr1 dot size. Now I will hit run. So I got a 5. So the size of an array is 5. So array is a arr1, that is my array name. So it is a which type of array? NumPy array. So there is a type function. If I will call, now I will hit run, I will get numpy.nd array. So that is called as NumPy array. So give a response. I hope everybody got clarity. It is very easy. So when there is a built-in function named as array, so that array function, when it is invoking by numpy alias np, then it is returning an array. Give a response. I hope everybody got clarity. Yes, sir. We will go to the next point. How to create a two-dimensional array. Same way, let my array name is arr2 and np.array function. Currently, we knew there is. Excuse me, sir. Yes, yes. Sir, is there any limits means in size of array? No, size of an array is not limit. Anything you can take. There is no protocol. So maximum this number of array. There's number of data item we can take. So there is no size limit. Okay. Thank you. Good Yes, sir. question. So when there is a built-in function named as array, and just to see within bracket, we have to take a list of values. Currently, the concept is saying within array function. That means within parenthesis, we will take a list of values. So we will take a list of values. So then again, within list of values, so we have taken two groups within the parenthesis 10, 20, 30, and this is 40, 50, 60. That means so this is one record or one row. This is another row. So now I will print ARR2.
just to see in this is the output. So two subscript from the beginning, two subscript from the end. So we can say this is a two-dimensional array. From the beginning, so if you will see the output structure, the output scenario, from the beginning, you will see how many number of subscript. From the end, you will see how many number of subscripts. So two subscript in the beginning, two subscript in the end. So we can say it is two-dimensional array. So just to see, the array name is arr2.ndim. Ndim is a keyword currently I told. So ndim keyword representing, so the value, that value representing which dimensional array. So now I will hit run. So two-dimensional array size, I will hit run 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The number of data items, that is the size of an array. So ARR2 containing 6 data items, I got 6. Here, so this is how to create one-dimensional array and how to create two-dimensional array. So give a response. Yes, sir. Okay, everybody. Yes, sir. So then, guys, you all are doing practice or not? जो କହୁଛି ସବୁବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ନା କରୁନ? ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ ହଁ ମାରିଦେଲ, ହଁ ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି। Yes, sir. ଏଣୁ Yes, ଯାଇକିରି sir. ଆଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା କରିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, then we will move forward. So another approach to create an array, just you recall, in for loop, in Python programming, in for loop we had studied a range function. ଟିକେ recall କର, ଆମେ for loop ରେ ଗୋଟେ range function ପଢିଥିଲେ. So what is the purpose of range function? Range function generating a sequence of numbers. First value is 0 by default, and it is incrementing by 1 by default, and it is ending at a specified number. That type of concept, here a point is available, that is a range function. So here a range function is a such function when it is invoking by NP, because a range function coming from NumPy library. So a range function when it is invoking, it is generating one dimensional array. Objective is same. First value is 0 by default. It will increment by 1 by default. It will end at a specified number. To see, let my array name is ARR3. So np.arange function within parenthesis I wrote 10. 10 means 0 to 9. So print ARR3. Now I will hit run. To see, it is a one-dimensional array. So for better clarity, so I have executed arr3.ndim. Now I will hit run. I got to one. So overall, what we observed, so when there is a built-in function named as a range function, when a range function invoking by numpy alias np, it is returning an array. And which type of array? One-dimensional array. Clear? Give a response. This is all about how to create an array. Give a response. Give a Yes, sir. response. Yes, Yes, sir. Then NumPy development team, they demanded we are advantageous than lists, because suppose already you have studied a collection in Python programming. That type of concept, if some organization is developing, suppose you will develop a concept like a list or like collection, but you have to prove your point, your innovation should advantageous than existing point, then your point will be appreciable and your point will come to our market. So similarly, NumPy development team, they demanded that we are
very advantageous than Python list. So how? So they prove. The first point is NumPy array taking less memory space better than list. So first advantage is of NumPy array over list. If I will compare NumPy array versus a list, if I will compare NumPy array versus a list, Python list, we all have studied Python list. So NumPy array taking less memory space than list. Just to see, so we know that how to what size, what is the size of the list that already we have studied. You recall import sys dot get size of function, that already we have known that point. So I imported a module import sys. This point we have known. Then I have a list one. I have a list. Name of the list is list one. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, same data item, by taking same data item 10, 20, 30, 40, 50, 60, I will create an array. So let my array name is ARR4. Let my array name is ARR4. np dot array function 10, 20, 30, 40, 50, 60. So that means what we observed. So there is a list. Name of the list is list one. There is an array. Name of the array is ARR4. List one containing 10, 20, 30, 40, 50, 60, and the array ARR4 containing same data items 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay, same data item. Now I will find the size of list one. That means how much amount of memory space. So how much amount of memory reserving for list one, and how much amount of memory reserving for ARR4. Just to see, so sys I have written sys dot get size of list one. This part already we have known. So within double quote, whatever we have written, same point will come, or same point, same message will display. Memory reserved for list one is this. Then how much amount of memory reserving for array ARR4? The reason is ARR4 dot item size. So item size is a keyword that is what related with the concept of array. Item size means, suppose one data item size, suppose all are integer data item. Suppose let it one data item is size is 4 bytes. Then 10, 20, 30, 40, 50, 60. How many number of data item? 6. So ARR4 dot size is 6. One data item size is 4 bytes. Then 4 into 6, that is 24 bytes. Okay, in this way. So one data item size into array size. Okay, so all are empty data items. So if I will know the size of a particular data item into array size, so particular data item size, that is a keyword item size, and the whole array size is ARR4 dot size. Okay, so now I will hit just to see. So I got what for list one, 104 bytes, but for array 24 bytes. If there is so give a response. I hope everybody got clarity. So how much amount of memory reserving for array? So one data item size is 4 bytes. Okay, if the data item is int 64, so that is 4 bytes. So that is what item size. Item size is a keyword into the size of an array. Size of an array is number of data items. Number of data item is 6. So 4 into 6, that is 24 bytes. So just you see, and what you are observing, NumPy array taking less memory space than list, because NumPy array taking 24 bytes of memory, whereas list taking 104 bytes of memory. Give a response. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
So we will move forward. So same thing by invoking range function. Same numpy array taking less memory space. So in another way. So we know that a range function when it is invoking, a range function when it is invoking, a list is generating, and a range function when it is invoking, an array is creating. So by taking the concept of a range function and a range function. To see, I imported a module, sys module. Let I have a list. Name of the list is list 2. So by invoking range function, 1, 2, 3, 4, 5 size is 1 lakh. So एक रे पांचटा zero बसे देछि 1 lakh. That means 0 to so 1 lakh minus 1 that data item. Okay. So range function, by invoking range function, I created a list. Then here same way, how, so in which way, just in different approach, I have created and I found the size of a list 2. That means how much amount of memory reserving for list. Just to see what I have written, sys dot get size of 5. 5 here one data item. Currently I told ଗୋଟିଏ ଡାଟା ଆଇଟମ ର ସାଇଜ ତମେ ଯଦି ନେଲ 2 ବାଇଟ, ତାହେଲେ all are integer, all are same, one type of data item. ତ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡାଟା ଆଇଟମ ର ସାଇଜ ନେଲି 2 ବାଇଟ into length of a list, length of a list is 1 lakh number of data item. ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡାଟା ଆଇଟମ ନେଲି 2 ବାଇଟ, ତାହେଲେ number of data ହେଲା 1 lakh, ତାହେଲେ 1 lakh into ହେଲା 2 ଲକ୍ଷ ବାଇଟ। ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଲି sys dot get size of 5, but instead of 5 you can suppose write 6, there is no problem. You can write 7, you can write any data item, gotiye data item ro mu size neli, okay, and into length of a list. Length of a list is the number of data items. And similarly, let we have an array. No, name of the array is arr5. So currently we knew, so by invoking a range function, but size same, here 1 lakh, here 1 lakh, same size, same data item. We, if we will not take, then how we will compare? So arr5, that is my array that I have created. Guys, 1 minute. Guys, 1 minute. One.
Just 1 minute, 1 minute. ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ନେଟୱାର୍କ ଏରିଆ हाँ चंद्रदेव गुड मॉर्निंग त्रिलोचन सर। हाँ सर ମୁଁ ଦେଖିଲି ମେସେଜ ତ ସାର୍ ମୁଁ ୱେବିନାର ଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କଲ୍ ଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଲିନି। ସାର୍ ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଲଗା କାମ ବନ୍ଦ କରିକି ବାହାରୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା 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 ଓକେ ଓହୋ ହୋ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ we will meet on Tuesday କାରଣ ଆମର ଟିକେ ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆସିନି ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଡେଡଲାଇନ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ କେତେ ଗୁଡେ ଡିସ୍କସନ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିପାରୁନି ମୋର ବି କେତେ ଗୁଡେ ଡିସ୍କସନ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Okay, so guys, so come to the point. So ARR5, so that is an array. So currently we knew how to how we will find how much amount of memory required for an array. So same way ARR5 dot size into this. So in this way you can write always in this way you write first you find the particular data item size into array size ARR5 dot size. Now I will hit run just to see a list memory is 2 lakh 28 lakh bytes of memory here 4 lakh 4 lakh so bytes of memory for list so for ARR5 that is array. So definitely array ARR5 is taking less memory. Give a response. Hello. Yes, sir. Hello. Your voice is audible. You tell. Your voice is audible. You tell. हाँ हाँ ଶୁଭୁଛି କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ମୁଁ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ୱେବିନାର ଅଛି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। I have no time currently. ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ 10ଟା ପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। After 10 I will free.
So everybody got clarity and give a response. Yes, sir. Yes, sir. So numpy array Yes, sir. taking less memory space, numpy array taking less memory space than what? Python list. Clear? Give a response. Yes, sir. Yes, sir. Response कौन दोनों किसी? Okay, then we will go to the next advantage. This is the one of the good advantage. Then again, NumPy development team they demanded again the NumPy development team they demanded NumPy array having less time complexity than Python list. So what do you mean by time complexity? You remember the time taken for executing a program that is called as time complexity. Suppose ମୁଁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଯିବି ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଧର ମର୍ଣ୍ଣିଂ 8টাରେ ବସ୍ ଧରିଲି ସମାନ ପୁରା ବସ୍ ଛାଡିଲା ସମାନ 8টাରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି ପୁଣି ଏଗେନ ମୁଁ ଟାଇମ ଟା ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲି ତାହେଲେ ପୁରୀଟା ହେଲା ମୋର କଣ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଲି ତ ଜୟଦେବ ବିହାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ ହେଲା ମୋର ସୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସରି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଗେନ ପୁଣି ମୁଁ ଟାଇମ ଟା ଦେଖିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ ହେଇଛି କେତେଟା 10ଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ସେ ଟାଇମ 10ଟା ମାଇନସ ମାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟାଇମ ହେଲା ତାହେଲେ 8ଟା କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ମୋର ଟାଇମ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କ୍ଲିୟର okay ସେମିତି now we have two list let L1 and L2 we have two array ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇଟି list ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟି array ଅଛି let list is L1 and L2 let array is A1 and A2 so finding for getting the current time or in for getting the time related concept when it is coming to the picture in Python programming there is a time module okay so first I will import time so time is a module okay import time then let we have two lists so L1 and L2 we have two list so by currently we knew range function when it is invoking then list is generating when a range function when it is invoking array is generating okay so let we have two list L1 and L2 and two array A1 and A2 okay now first suppose one operation I will perform then we will find the time complexity for that operation. Operation is what? Suppose I will add two lists L1 and L2. Similarly, I will add two array A1 and A2. Array addition is very simple A1 plus A2. Then just to see, now I imported a module, time module, import time, let L1 is a list. I have called range function. L2 is another list. I have called range function. Same size is same. A1 is an array by invoking a range function that I have got. A2 is another array that I have got by invoking a range function. Now before adding to list before that ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବସ୍ ରେ ବସିଲି ମୋ ଟାଇମ ଟା ଚେକ୍ କରିଦେଲି let my time is start suppose one variable I have taken the variable name is start so how I will get the time current time that is time dot time function time is a module inside the time module there is a function named as time function time module ଭିତରେ ଗୋଟେ function ଅଛି time function so time dot time function that representing current time ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ time କେତେଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ time dot time function okay ତାହେଲେ ତାର result ଟା କୋଉଥିରେ ମୁଁ assign କଲି ନା start ରେ assign କଲି
ओके नाउ मु वर्तमान करेंट टाइम देखिले एंड करेंट टाइम टा असाइन कली स्टार्ट रे तापर मु कोन करबि ना L1 ଆଉ L2 रो ऐड करबि सो नाउ माय आउटपुट वेरिएबल इज result just to see how to add two lists. So the answer is there is a built-in function zip function. Remember zip zip function. Okay, zip is a built-in function within a bracket L1 comma L2. I specified. So ଟିକେ ମନେ ପକେଇଲ ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ପଢିଛ ତ ଟିକେ ରିକଲ କର ଟିକେ ଲିଷ୍ଟ କୁ suppose I want to retrieve all data item from a list କେମିତି ମୁଁ retrieve କରୁଥିଲି ନା for x in L1 print x for y in L2 print y ଏମିତି ହଉଥିଲା ନାହିଁ ତ ଲିଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଆଡିସନ କେମିତି ହବ ନା first data item of L1 first data item of L2 it will add then next data item of L1 then next data item of L2 ତାମାନେ କଣ L1 ର ସବୁ ଡାଟା L2 ର ସବୁ ଡାଟା କୁ ଆମକୁ first retrieve କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ for x is a loop variable for x in L1 I will print x for y in L2 I will print y so ଏକାଥରେ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି for x comma y in this okay this is the format to loop variable I have specified before that it is a general form okay whatever the addition L1 and L2 whatever the addition of L1 and L2 that we got so that addition result assigned in a variable result then after adding ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ପୁଣି ଟାଇମ ଦେଖିବି ଟାଇମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଲା time dot time module so ମୁଁ ପାଇଗଲି time dot time module after getting the result again ମୁଁ ପାଇଲି time dot time module ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଟାଇମ ଦେଖିଲି 10ଟା that is time dot time function ତାହେଲେ ମାଇନସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାଇନସ 8ଟାରେ ବସ୍ ଧରିଥିଲି ମାଇନସ ଷ୍ଟାର୍ଟ time dot time function minus start into 1000 ମୁଁ ଏଠି କରିଛି କେବଳ ମିଲି ସେକେଣ୍ଡ କୁ କନଭର୍ଟ ପାଇଁ ଏଟା ଅପସନାଲ so time dot time function minus start that is the time complexity overall ଯାହା time ହେଲା ମୁଁ into 1000 କରିଛି whatever the output I will get that millisecond for converting into millisecond I have multiplied into 1000 so overall I have written within print statement means output statement give a response Yes, yes, sir. Similarly, so array रो सेमती before addition ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଲି time dot time function ତାପରେ array addition କରିଦେଲି a1 plus a2 ତାର addition ର result ଗୋଟେ variable ରେ store କଲି ତା ନାଁ ହେଲା result ତାପରେ addition ହେଇ ସାରିଲା ପରେ time dot time function means current time minus start into 1000 or converting into millisecond. Now I will hit run just to see so ଦୁଇଟି list add ହବା ପାଇଁ 152 millisecond ନଉଛି same data item but ଦୁଇଟି array add ହବା ପାଇଁ 11 millisecond so କୋଉଠି 152 millisecond ଆଉ କୋଉଠି 11 millisecond ତାହେଲେ କେତେ ଗ୍ୟାପ ଦେଖୁଛ ତାମାନେ numpy development team they demanded ଯେ we are what numpy array taking less time complexity numpy array taking less time complexity than python list Clear? So give a response. Yes, sir. Yes, sir. Then we will go to the next point. Very simple. If ଜାଣିଛ item size ଏବେ କହିଥିଲି item size is a keyword and that representing the size of a particular data items. 4 bytes କହିଦେଇଥିଲି D type for data type so int 32 ARR so 100
is which type of data item int 32 type of data item. D type represents data type. Then to guide get the size and shape already a part mu koi sarlani. Size means number of data items present in an array. Shape means how many number of rows and how many number of columns. So this is one row, but this is six column. First column, second column, third column, fourth column, fifth column, sixth column. So I will hit run. So I got size is six. Shape is one row, six column. Now to reshape an array. Reshape means suppose this is an array. Name of the array is ARR8 containing so one row, then two row, second row. There are two number of rows. First column, second column, third column. This is first column, second column, third column. ମାନେ ଦୁଇଟି ରୋ ତିନୋଟି କଲମ ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ରିସେପ କରିବି ତାହେଲେ ତିନିଟା ରୋ ହେଇଯିବ ଦିଟା କଲମ ହେଇଯିବ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି ରିସେପ ଫଙ୍କସନ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ମୋର ଦୁଇଟି ରୋ ତିନୋଟି କଲମ ଅଛି ରିସେପ ଫଙ୍କସନ କଲ କଲେ କଣ ହବ ନା ତିନୋଟି ରୋ ଆଉ ଦୁଇଟି କଲମ ହବ so say 3 2 we have to specify so 3 2 now I will print arr8 so arr8 just to see after receiving ତିନୋଟି row ଦିଟା column clear so give a response Yes, Yes. sir. Yes, sir. very simple Sir. ବହୁତ easy ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ତମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି particular data item if I want to retrieve just to see ARR9 is an array it is a two-dimensional array so now I will retrieve a particular data item so what is the value of this it is a written question written ability question ARR9 of 0 comma 3 0 comma 3 means what zeroth index row zeroth row this is ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ପ୍ରଥମ ରୋ ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋ ହେଲା ତ ଏଟା କୁହନ୍ତି ଜିରୋଥ ରୋ ଆରେ ଏଟା କୁହନ୍ତି ଜିରୋଥ ରୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୋ କୁ ଜିରୋଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରୋ ସେକେଣ୍ଡ ରୋ କୁ କହନ୍ତି ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରୋ ଠିକ ଅଛି ସୋ ଇନ ଜିରୋଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରୋ ରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ଲେଖିଛି ନା କମା 3 ଲେଖିଛି ତା ମାନେ 3 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଜିରୋଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରୋ ରେ 3 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ କିଏ ଅଛି ନା ଜିରୋଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ 1 ଅଛି 1 ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ 2 ଅଛି 2 ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ 3 ଅଛି 3 ନମ୍ବର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ 4 ଅଛି now the data item is 4 so I got a 4 ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି 1 1 suppose ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି 1 2 similarly ସେମିତି 1 index row first 1 index row ହେଲା 1 index row 1 index row ରେ 0th column ରେ କିଏ ଅଛି 3 1 index ରେ କିଏ ଅଛି 4 2 number index ରେ କିଏ ଅଛି ନା 5 so data item is 5 your give a response Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. if I want to retrieve a particular data item then we will go to the next point so there is another function. That function is line space. Line space is a built-in function. So this function coming from NumPy library. So this function when it is coming from NumPy library, it will invoke by NP. So what is the purpose? The purpose is suppose just to see within bracket we have specified three argument 1, 3, 10 ତା ମାନେ ହଉଛି 1 ରୁ 3 ଭିତରେ first data item is 1 last data item is 3 so 1 ରୁ 3 ଭିତରେ number of data item ରହିବ 10 size ରହିବ ସମାନ just to see I will run hit run just to see 1 ଏଠି 3 ଅଛି but line space ସମାନ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so number of data item will be 10 so you remember line space is another built-in function coming from numpy library when it is invoking by numpy alias np then it is returning or an one dimensional array
When line space it is invoking, it is returning one dimensional array. But how the data items will assign into that array? How we will assign into that array? So for within one to first data three argument na, first argument, second argument, third argument. So first is one, second argument is the last data item, and third argument is what? So within 1 to 3 number of data item 10 will assign, but space will be equal. Then out then କିଛି ନାହିଁ ତ ये ଗୋଟେ array ତ main function, max function, sum function very simple. Minimum is 100, maximum is 300, sum is 600, very simple. Then some mathematical square root, sqrt, std, square root of an array, standard deviation of an array. So very simple. Then to get addition, subtraction, multiplication and division of an array. So x is an array, y is an array. X plus y, x minus y, x into y, x divided by y. Very simple. So the r first data item, y the first data item in this way. So it will be add. Okay. So x and is an array, y is an array. So x plus y, x minus y, x into y, x divide division y. So we will get addition, subtraction, multiplication and division of array. So now I will hit run. Okay, so this is all about NumPy. So Python NumPy completed. So give a response. So give a response. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I hope everybody got clarity. Overall, what we observed. Overall, गोटे point मने रखिबो आर यूसेज आगु बहुत अछि माने मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग रे आमे जरा इमेज को जिबा इमेज को तमे तो जाई पर नै ता पय और टिके टाइम लागिबो तो आगु देखिबो बहुत जिंस भलो भलो जिंस अछि इमेज गोटे इमेज इंटरनली नंपाई अरे रे कन्वर्ट हुए सो नंपाई जते बेले हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहले मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को बुझाए तो ता भितरे जते बेले गोटे array रो concept आसीबो that is numpy array widely we will use चारिटा library ଆଉ ଗୋଟେ library sklearn scikit-learn ପାଞ୍ଚଟା library ଆମେ heavily use କରିବା ତେଣୁ machine learning को entry କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଏ library ସହିତ ପୁରା acquainted ହେଇଯିବା pandas ଆଜି ସରିଲା numpy ଦୁଇଟି ଗଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ପଢିବା ଗୋଟେ ହଉଛି matplotlib ଆଉ ଗୋଟେ cborn ଏତିକି ଯଦି ଆମେ acquainted ହେଇଯିବା ତ ଆମକୁ machine learning ବହୁତ easy ଲାଗିବ ବହୁତ easy ଲାଗିବ ତ ଦେଖିବନି ପୁରା easy ଲାଗିବ ଗୋଟେ point ବି ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିଲା ଓ ଛପଡା ଯୋଉମାନେ ଧର ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆରେ ଏ artificial intelligence ମାନେ practical କରିଦଉଛ ପଢି ଦଉଛ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ପାଠରେ କିଛି ନାହିଁ ବଟ ସେ ଜିନିଷଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରପରଲି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଗତକାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇଥିଲି ସେଞ୍ଚୁରିଅନ ସେଠି ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ଟକ୍ ଦଉଥିଲେ ସେଠି ବି ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ସେଞ୍ଚୁରିଅନ ଗୋଟେ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେ ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବହୁତ ହାଇଫାଇ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଏ ଜିନିଷ ଆଗ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁ ଯେତେ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଏଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେତେ ବଡ ଜିନିଷ କି ଛୋଟ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ସହଜ ଲାଗିବ ନ ବୁଝି ପାଇଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବଟ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ସିମ୍ପଲ ର ସିମ୍ପଲ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆଉ ବୁଝିକିରି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି ତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ ଯିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ ପିଲା ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲା ଆଉ ଏମସିଏ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଟିକେ ବି ଅ ଆ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧର କାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିନା ତ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ ବଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନଲେଜ ନଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ର ମାନେ କିଛି ଲାଗିବନି ଆଉ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଧର ପଢି ପଢି ଚାଲୁଛ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁ ତମେ ଆସିବ ତମକୁ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇ ଏମ ଗିଭିଂ ଦ୍ୟାଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ
ଆମେ ଯାହାଟା ଏଇଠି ପଢୁଛେ ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କି ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ କି ଆଇଆଇଟି ସେମ ଜିନିଷ ପୁରାପୁରି। ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଏବେ ପରଦିନ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରୁ ପିଏଚଡି କଲା, ନିଜ ଭାଇ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ସେ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ମୋ ମାନେ ପାଠ କରୁଥିଲା ଭାଇ ଏଇଟା ମାନେ ସେଠି ବି ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରେ ବି ଏତେ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଦିଆ ହଉନି, ସେଠି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କଲାର ସେ ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ନିଜେ ଖୋଜିକିରି ପାଠକୁ ଆଣିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜେ କାମ କାମ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛ ନାଇଁ? ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷ ସେ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ସେମିତି କହୁଥିଲେ ଜାଭା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଲକାଟା ଟିସିଏସ ରୁ, ମୁଁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୁଭ କରି ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଆଡଭାନ୍ସ ଜାଭା ଆଉ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବହୁତ ଇଜି। thing is that involvement ଆଉ ବୁଝିବାର ତରିକା ଆଉ ବୁଝିକିରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ତରିକା ଯଦି ମାନେ ଭଲ ରହିଲା, everything you all will feel it is easy। କାରଣ ଆମର ଗୋଟିଏ ମକସଦ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବା, ଭଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜବ କରିବା, ଭଲ ସାଲାରୀ ପାଇବା, କି ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟେ କରିବା, କି ଭଲ ଗାଡିଟା ଚଢିବା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ନା, ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ? ଓଭରଅଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ମୁଁ ଆଜି କାହିଁକି ଅପଡେଟ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରଟା କରିବି, କି ଗୋଟେ ଗାଡି ଚଢିବି, ମୋ ଘର ଚଳେଇବି। ମୁଁ ମୋ ଘର ଚଳଉଛି, ମୋ ଗାଡି ଚଢୁଛି, ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ମତେ ମୋର ଟାସ୍କ ହଉଛି ମତେ ଅପଡେସନ ହବାର ଅଛି। ଆଜି ଏମିତି ପଢଉଛି, କାଲି ଆଉ କେମିତି ପଢେଇବି, ତ ମତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମତେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଅପଡେଟ ହବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମତେ ମୋ ଘର ଚଳେଇବାର ଅଛି। ଏଇଟା ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରଖିବ, ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତୁମେ ଏବେଠୁ ଗୋଟେ ଖସଡା ତିଆରି କର, ପ୍ଲାନ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କର, ସେଇ ହିସାବରେ ଯିବ ଆରାମସେ ତୁମେ ତୁମର କ୍ୟାରିୟର ଟା ଗଢି ପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଲଙ୍ଗ ୱିଥ ଦ୍ୟାଟ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ନଲେଜ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଓକେ, ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢୁଥିଲି, ବଟ ଏବେ ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ତ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଣିକି ତମେ ପଢ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତୁମେ ପଢିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବ, ବିକଜ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଏ ସଫ୍ଟୱେର କରିକୁଲମ, so communication skill is very important, not only much more important but little bit presentation skill that is required for the software industry। ঠিক আছে? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ସବୁ sir. ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବ। ମୁଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି 9 ରୁ 10 କଲି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ମୋର ଆଜି ଡ୍ରିମ୍ସ ରେ ଗୋଟେ ବଡ ମିଟିଂ ଥିଲା, ବଟ ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭେଟିବି। ଡ୍ରିମ୍ସ ଯିବି ବୋଲି ଆଜି 9 ରୁ 10 କଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି। ଆଉ 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 ଯିବି ନାହିଁ। 10 ରୁ 11 ଥିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଜି ଆଉ ନଥାନ୍ତା। ସେ କାଲି ରାତିରେ ଜଣେଇଲେନି, ମତେ ଠିକ ଏବେ ଇନଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆ ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଇଥନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପଢେଇଲି, ଏଇଟା ପଢେଇ ସାରିଲିଣି। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉଦିନ ସରିବ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନେବି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଟେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ, ବଟ ମୋର ଟିକେ ବିଜି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସି ବର୍ନ ପରେ, ମ୍ୟାଟପ୍ଲଟଲିବ ଆଉ ସି ବର୍ନ ପରେ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଗଲ ଡକ୍ ଫର୍ମରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ଅନଲାଇନ ଟେଷ୍ଟ ନେବି। ମୁଁ ବହୁତ ଟିକେ ମାନେ ଟଫ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ଟଫ୍ ନାହିଁ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ଯେ ଆବିଲିଟି କାହାର କେତେ ଅଛି। ଆଉ ଯିଏ 10 ରୁ ମୁଁ 20ଟା କି 30ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ବଟ ମତେ ଯିଏ 40%, 10 ରୁ 4 40% ଯିଏ ସ୍କୋର କରିପାରିଲା, ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି ଯେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ କରିପାରିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ତୁମର କଣ ଏଟା ବିଏସସି ନା ବିସିଏ କଣ ଚାଲିଛି ଟିକେ କହିଲ? ଏବେ ଯୋଉ ତୁମର କୋର୍ସ କରିକୁଲମ କଣ ଚାଲିଛି? BCA. ବିସିଏ ଚାଲିଛି। ହଁ ବିସିଏ ଚାଲିଛି। ହଁ ବିସିଏ ମାନେ ତୁମେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ, ବ୍ୟାଚଲର ଇନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ। BCA BSc ଦିଟା ଯାକ ଚାଲିଛି, ଦିଟା ଯାକ BCA ଆଚ୍ଛା BSc ଆଚ୍ଛା। both। ହଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ନା ନାଇଁ? ତ କମ୍ପାନୀ ସବୁବେଳେ ମିନିମମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ କରୁଛି। ତ ଆମର ବୋଧେ ମୁଁ କଥା ହେବି, ନହେଲେ ଯଦି ତମର ଭବାନୀ ସାର୍ କି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାହିଁବେ, ଆମର କଣ ସେ କଲେଜଟା ମିଡ୍ସ ରେ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଡ୍ସ କଲେଜ, ତାଙ୍କର ବିସିଏ କଲେଜ, ସେମାନେ ସବୁ ଅଫଲାଇନ ଅଫ କ୍ୟାମ୍ପସ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ମିଶିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି କିଛି କମ୍ପାନୀ ଇଏ ହୁଏ, ମୁଁ ବି ମାନେ କଥା ହେଇକିରି କିଛି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆମେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯଦି ଭବାନୀ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମତେ ସେତିକି ପରମିସନ ଦେଇପାରିବେ।
ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ପରମିଶନ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ଆମର ମୋଟୋ ହଉଛି କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ସେଟା କଲେଜର ଗର୍ବ, ପିଲାଙ୍କର ବି ଗର୍ବ। ତା ସହିତ ଆମର ବି ଟିକେ ସାଇଡରେ ଗର୍ବ, ଯେହେତୁ ନାଇଁ ଆମେ ସିଲନ ସଫ୍ଟୱେର ର ଆସୋସିଏସନ ଥିଲା ବୋଲି କିଛି ପିଲା ତେଣୁ ବୋଥ ଆର୍ ଲଜିକାଲି କନେକ୍ଟିଂ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ତେଣୁ କେବଳ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତମେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିକ ଶିଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମାନେ ସବୁ କହନ୍ତିନି, କିଏ କହନ୍ତି ମୁଁ ଖଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବଡ ବଡ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର କହନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯାହା ଖାଅ ଯାହା ପିଅ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରହିଲା ଗଳା ପୁରା ଫିଟିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଉପରେ ରହିବ। ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝି ପାରୁନଥିବ, 5 ଥର ପଢୁଥିବ, 5 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ନଲେଜ ଟା ପଳେଇ ଆସିଥିବ, ଜାଣିହବ। ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଓନ୍ଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ତାପରେ ଭବାନୀ ସାର୍ ଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଉ ସେମିନାର ତାଙ୍କର ଥାଏ ନା, ଯୋଉ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ବିଟେକ ରେ ଅଛି ହଁ ଗୋଟେ ସାର୍ ଟପିକ ଉପରେ ନଥାଏ ରିପୋର୍ଟ କରିକିରି, ଆଜ୍ଞା 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 ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ପିଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥର ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ପିଲା ଦିଆହବ। ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଧର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଚୁଜ କରିବେ, ଗୋଟେ ଇନୋଭେସନ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ସ୍ଲାଇଡ କରିବେ, ପିପିଟି କରିବେ। ପିପିଟି କରିକିରି ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେବେ, ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ବସିବେ। ପିଲାଙ୍କର ସେଇ ସ୍କିଲ ଟା ଯେତେ ବଢେଇବେ ଆହୁରି ସେଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ ୟୁ। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, क्लास टाइम बीसीए जाओ बीसीए बीएससी आसो जल्दी।